Kini nga portion hatod ganato sa DTX 500. Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga maoy ga protekta sa mga selula, apil na ang skin cells batok sa makadaot nga free radicals nga gipagrabi sa polusyon, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang moresulta sa oxidative stress. Kini makit-an sa pagdaghan sa mga wrinkles ug kunot sa panit. Motumaw ang mga dark spots ug uban pa nga mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon nga anaay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang ato ang panit pabataon. Internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, GERD, acute pancreatitis. DTX 500 ang sekreto aron mugwapo. Para sa libreng konsultasyon og check-up, bisitaha ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Unit 102 Marijoy Building, 62-D, Hakusalim Street, Cebu City, atubangan sa The Freeman, kilid sa Gaisano Main ug tawag sa 032-463-0841 o bakaha sa 0975-079-5133. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra, tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga gisuwayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamito nako kini, mupatay dayon kini. Humana ko i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by